نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج 14 اگست اور قومی سطح پر آزادی کا دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان اسی دن معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ ملک اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت، ملک کا مل جانا ایک نعمت، اور پھر آزادی کا مل جانا یہ الگ سے ایک نعمت۔ آزادی یعنی جہاں جس نے غلامی کی زندگی گزاری ہو اس سے پوچھا جائے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جہاں لوگ آزاد ہی پیدا ہوئے ہوں تو ان کو اس کی قدر پھر نہیں ہوتی۔ آزادی اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا ہے دنیا میں تو یہ آزاد ہے، آزادی دی ہے اس کو، غلامی کی زنجیروں میں نہیں باندھا اس کو، یہ آزاد ہے۔ اور اس آزادی کے بعد ہی کہا گیا ہے کہ اب تمہیں اختیار ہے، نیک راستہ اختیار کرو یا برا راستہ۔ نیکی کرو گے تو کامیابی کی طرف جاؤ گے، اور برا راستہ اختیار کرو گے تو برا انجام ہوگا۔ تو فطری طور پر یہ انسان آزاد ہے، لیکن بعد میں کچھ بندے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو ظالمانہ انداز سے لوگوں کو غلامی میں جکڑ لیتے ہیں، کچھ لوگ غلام بن جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت جو ہوئی ہے، جو لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ان کی زندگی اور ان کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ بندوں کو بندگی میں لایا جائے ایک اللہ کے، باقی لوگوں کی بندگی سے ان کو نکالا جائے۔ جب انسان اس ایک رب کی، اس ایک اللہ کی غلامی سے نکل جاتا ہے تو اس کے لیے غلامی کے ہزاروں دروازے کھل جاتے ہیں، آزادی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب دعوت دینے جاتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، تو وہ اس مقصد کو بیان کرتے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ چنانچہ پچھلے جمعے اس پر بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوتی ہے تو اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کو دعوت دو، سرکشی پر اتر آیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى، تمام نشانیاں دکھائی گئی۔ فکذب وعصى، تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، نافرمانی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جہاں فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ اس کو اللہ کی طرف بلائیں، وہاں یہ بھی منصب دیا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے لقد عبدت بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ارسل معنا بنی اسرائیل، آزاد کرو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ۔ آزادی کی ایک جد و جہد تھی اور بنی اسرائیل کو پھر آزادی دلائی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طرز، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت کوئی آقا بنا ہوا تھا، کوئی غلام بنا ہوا، آقا اور غلام کی کیفیت تھی۔ تو ان تمام کو نکالنے کی دعوت دی اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف سب کو دعوت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، محنت کی، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں محنت کی۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو اس وقت صحابہ کی ایک مقدس جماعت تیار ہوئی اور خود 9 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یعنی جہاں چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے، ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں۔ اور جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو 23 سال کی محنت میں 9 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آ جاتا ہے خلافت کا، صرف 2 سال اور 2 مہینہ خلافت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ 9 لاکھ مربع میل پھر اور آگے پھیلا، 11 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی محنت ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، 10 سال حکومت کی، خلافت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو یہ تعداد دگنی ہو گئی اور 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے،
तो ये 35 लाख मुरब्बा मील तक फैलती है खिलाफत। फिर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत फैलती है 38 लाख मुरब्बा मील तक। फिर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है, तो ये खिलाफत फैलती है कोई 60 लाख से ऊपर मुरब्बा मील तक। फिर होते होते फैलती गई इस्लामी दुनिया, फैलती गई, इस्लाम फैलता गया। और एक दौर ऐसा आया कि हज्जाज वलीद की खिलाफत है, हज्जाज बिन यूसुफ उनका गवर्नर है, राजा दाहिर सिंध का हुक्मरान है। यहां कुछ औरतों पर जुल्म होता है, खत लिखा जाता है हज्जाज बिन यूसुफ के नाम। हज्जाज बिन यूसुफ अपना एक सिपाही मोहम्मद बिन कासिम को 1711 ईस्वी, ये कोई 92 हिजरी, उसमें उनकी मदद के लिए भेजते हैं। मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह यहां आ जाते हैं, राजा दाहिर को शिकस्त होती है और सिंध से इस्लाम फातिहाना अंदाज में दाखिल होता है। और होते होते यहां तक मुल्तान तक मोहम्मद बिन कासिम ने फतह कर दिया, मुसलमानों ने फतह कर दिया। यह आजादी की तहरीक चल रही है, अल्लाह की तरफ से अंबिया आते हैं, सहाबा आते हैं, खास बंदे आते हैं, और यह तहरीक चलते चलते बरसगीर में अब दाखिल हो जाती है। इससे पहले भी बरसगीर में, बरसगीर पाक हिंद जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा और ये सारे इलाके आ जाते हैं, यहां इस्लाम जो दाखिल फातिहाना अंदाज में, मोहम्मद बिन कासिम फातिहाना अंदाज में यहां दाखिल होते हैं। और इससे पहले सहाबा और औलिया किराम, उलमाए किराम, लोगों पर इंफरादी मेहनत करके लोग मुसलमान हो रहे हैं। और ये होते होते जब 1000 सदी आ जाती है ईसवी 1000 की, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की बनी हुई, लेकिन अक्सरियत यहां हिंदुओं की थी। यहां हिंदुओं और दूसरी कौमों ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं ये तहरीक पाकिस्तान की तरफ आ रहा हूं। फिर उस वक्त अफगानिस्तान के गजनी से सुबकतगीन नाम का एक फातिह दाखिल होता है मुसलमानों की मदद की। ये 1002 ईस्वी का वाकया है। यहां मुसलमानों को फतह मिलती है और 1026 तक फिर उनका बेटा सुल्तान महमूद गजनवी ये आ जाता है, और फिर यहां मुसलमानों की एक हुकूमत बरसगीर में आ जाती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सारे एरियाज जो हैं ये फतह होते चले जा रहे हैं और मुसलमानों के जेर असर। फिर उसके बाद गौरी हुक्मरान आ जाते हैं, फिर तगल्लुक आ जाते हैं और ऐबक आ जाते हैं, आखिर में मुगलिया हुकूमत आ जाती है मुसलमानों की। ये सन कब से चला मैं नहीं समझा पा रहा। हाँ, 1002 से चल रहा है और मुसलमानों की हुकूमत पे हुकूमत कायम होती चली जा रही है। दौर आ जाता है मुगल का और मुगलिया खानदान की हुकूमत आ जाती है, और मुगलिया खानदान में ज़हीरुद्दीन बाबर से ये शुरू हो जाता है, बड़े फातिह थे वो भी। और मुगलिया दौर में बड़े बड़े अच्छे अच्छे बादशाह आए। शाहजहां का दौर सुनहरा दौर था मुसलमानों का, औरंगजेब आलमगीर का दौर एक सुनहरा दौर था मुसलमानों का। ये होते होते बहादुर शाह जफर तक मुगलिया हुकूमत यहां कायम थी। लेकिन इस मुगलिया दौर हुकूमत में 16वीं सदी में, यानी 600 साल मुसलमानों की हुकूमत के बाद, एक कंपनी आ जाती है अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो आती है एक दुकानदार की हैसियत से, हुक्मरानों से मराआत लेती है, इजाजत लेती है कि हमें तिजारत की इजाजत दे दी जाए। उनको तिजारत की जब इजाजत मिली तो ये लोग, अंग्रेज हमेशा भी जब जाते हैं तो दो चीजों पर उनका कब्जा करते हैं, दो चीजें उनके कब्जे में आ जाती हैं। एक तो माइशत, तिजारत पर कब्जा होता है, लोग फिर उनके मोहताज बन जाते हैं, उनकी चीजें बिकने लगती है। जब चीजें बिकती हैं उनको तरक्की हो जाती है, जब उनको तरक्की हो जाती है लोग उसके मोहताज बन जाते हैं। एक तो माइशत पर कब्जा करते हैं और दूसरा मीडिया पर ये लोग कब्जा करते हैं। अपने दौर के मुताबिक जो मीडिया चल रहा होता है उस पर यह कब्जा करते हैं। मीडिया ऐसी चीज है कि इसमें अच्छे आदमी को बुरा करके लोगों के सामने दिखाया जाता है, जो लोगों का मुखलिस हो उनको बुरा करके दिखाया जाता है, और जो बुरा है उसको अच्छा करके दिखाया। तो ये दो चीजें कब्जा किए करते हैं। तो यहां इन्होंने माइशत और तिजारत अपने कब्जे में ले ली और आहिस्ता आहिस्ता होते होते साहिली इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के साहिली इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। तब जाके मुसलमान जागे, उनके खिलाफ फतवा आया कि भाई ये लोग हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, जाग उठो। लेकिन इनके खिलाफ
तहरीकें चलती रही, जंगें चलती रही। 1757 तक ये साहिली इलाकों पर काबिज रहे और फिर वहां जंग हुई। नवाब सिराजुद्दौला इनके खिलाफ मैदान में आए। जंग जीतते जीतते अपनों की गद्दारी की वजह से शहीद हो गए। मीर जाफर जिसको लालच दी, और ये याद रखें कि जब भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है तो कुफर के हाथों शिकस्त नहीं हुई। काफिर मर मिटते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये बातिल है, खत्म हो जाता है। इनको शिकस्त होती है अपनों के हाथों से। मोहम्मद बिन कासिम को भी शहीद किया जब सलमान की हुकूमत आई, अपने लिए खतरा समझा और को शहीद कर। और यहां जो सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतरे तो इनको शिकस्त हुई किसके हाथों? मीर जाफर के हाथों। अपना ही सिपहसालार था फौज का। फिर उसके बाद हैदर अली, सुल्तान अली, टीपू सुल्तान, ये आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ 4 बड़ी जंगें लड़ी उन्होंने और बहादुरी से लड़ते रहे। आखिर ये भी मीर सादिक नाम का इनका वजीर था, ये बिक गया था अंग्रेजों के हाथों में। दौलत की लालच थी, ओहदों की लालच थी, और इन्होंने फिर टीपू सुल्तान को शहीद करवाया। फिर चलते चलते 1857 में बहुत बड़ी जंग हुई अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वहां भी गद्दारों की गद्दारी की वजह से अंग्रेज फातेह हो गया। और ये एक ऐसा अंधेरा दौर चला मुसलमानों के खिलाफ कि कमो बेश तारीख की किताबों में आता है कि 12,000 सिर्फ उलमा को दरख्तों पर लटकाया था ताकि दूसरे मुसलमान हमारे खिलाफ ना निकल सके। कहते हैं इस एरिया में कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां एक आलिम न लटका हुआ हो, शहीद न किया गया। और मुसलमानों का कत्ल आम एक मजाक बन गया था, खेल बन गया था। अपने बीवियों को अंग्रेज ले आते, जरा आपको तमाशा दिखाता हूं, मुसलमानों को खड़ा करके उनको कत्ल किया जाता। फिर उसके बाद तहरीकें चली, तहरीक खिलाफत चली, और बाला तहरीफ के बाला कोट चलती है, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलती हैं, लाखों की तादाद में मुसलमान शहीद हो जाते हैं। ये होते होते आखिरकार फैसला हुआ कि ये अंग्रेज भी हमारे दुश्मन है और ये हिंदू भी हमें आजादी से रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारा कत्लेआम कर। हिंदुओं की तहजीब अलग, हिंदुओं की सकाफत अलग, हिंदुओं की पहचान अलग, लिहाजा हमें हिंदुओं के साथ मिलकर हुकूमत नहीं करनी है। अलग से एक ऐसी हुकूमत मिले हमें कि जहां अलग एक खिता हो, हम आजादी से अपने इस्लामी तहजीब और शनाख्त के साथ जिंदगी गुजारें। यह फैसला हो जाता है। इस फैसले के मुताबिक तहरीक चलती है, और तहरीक चल के 1930 में इलाहाबाद में के जलसे में अल्लामा इकबाल इस मंशूर को आगे बढ़ाते हैं। यही कि हमारी पहचान अलग, हम मुसलमान, ये हिंदू, हमारी तहजीब अलग, हमारी सकाफत अलग, हमारा उठना बैठना अलग, हम तन्हा एक कौम है, हम उम्मत मुहम्मदिया हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हमारी पहचान इस्लाम है। ये हिंदुओं के साथ हम मिलकर नहीं रहेंगे, लिहाजा अलग से हमारे लिए हुकूमत होनी चाहिए पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का उन्होंने वहां इलाहाबाद में बाकायदा ऐलान किया 1930 में। फिर 1940 में करारदाद मकासिद मिंटो पार्क लाहौर में, लाहौर का जो आज मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, जहां ये मीनार पाकिस्तान उसी याद में बना हुआ है, वहां बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद का ऐलान होता है मुसलमानों की तरफ से। फिर ये चलते चलते 1947 एक वो दिन आता है कि इस्लामी एतबार से 27 रमजानुल मुबारक की मुकद्दस रात है और 14 अगस्त का दिन है। पाकिस्तान माहरज़ वजूद में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहें सब, अल्लाह ने एक आजाद मुल्क दिया। ये आजादी उनसे पूछो जो कश्मीर में आप चक्की में पिस रहे हैं गुलामी के। बर्मा के मुसलमानों से पूछें, शाम के मुसलमानों से पूछें, फलस्तीन के मुसलमानों से पूछें, क्या गुजरती है गुलामी की जिंदगी। आज हम आजाद हैं तो अपनी आजादी की कदर नहीं करते। एक तो सबसे बड़ा तकाजा इस 14 अगस्त का, जो बाजे बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, यह आजादी की कदर है। हर वो काम किया जाए जिससे अल्लाह राजी हो, ऐसे हर काम से इज्तनाब किया जाए जिससे कि अल्लाह नाराज होता हो, ताकि हम इस नेमत की कदर और शुक्र अदा करें। ये शुक्र करने का मौका है, इस नेमत की कदर करने का मौका है। एक तो अपने मुल्क पर फख्र भी करना है, इसकी आजादी पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। दूसरा यह है कि आजादी तो मिल गई है लेकिन मुकम्मल नहीं हुई है आजादी, इसके लिए जद्दोजहद करनी है। कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई अब भी कट मर रहे हैं। आजादी का जो ख्वाब था मुसलमानों का पूरा नहीं हुआ है। और तीसरी बात यह है कि जिस मकसद के लिए यह मुल्क बना था, एक ही नारा था,
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی نعرہ پورے مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان اس کے لیے کی تھی، اور یہی منشور تھا، یہی نصب العین تھا کہ ہم ایک خطے پر اسلامی نظام لا کے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کریں گے. لیکن کوئی 80 سال تک کے قریب پہنچ گئے، لیکن وہاں تک، اس منزل تک آج بھی ہم نہیں پہنچ سکے. اس منزل تک ہم نے جدوجہد کرنی ہے. اس کشمیر کو بھی آزاد کروانا ہے، مسلمانوں کو آزادی دلانی ہے، اور اپنے ملک پاکستان ایک عظیم نعمت، اور اس آزادی جو اللہ کی نعمتوں میں ایمان کے بعد بڑی نعمت، اس نعمت کی قدر کریں، شکر کریں اللہ کا. اور جب ہم قدر اور شکر کریں گے تو اللہ رب العزت اس شکر جس چیز پر کی جاتی ہے اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں، اور جس چیز پر ناقدری ہوتی ہے پھر وہ گھٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس ملک پر اگر ہم شکر کریں، اس آزادی پر ہم شکر کریں، تو اپنے مقاصد کی طرف ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اور پاکستان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، افراد ایسے قابل، یہاں کی فضا ایسے قابل، یہاں کا ماحول ایسا قابل، یہاں کے موسم ایسے، یہاں کے دریا ایسے، یہاں کا سمندر ایسا، یہاں کے میدان، یہاں کے جنگلات، ان نعمتوں سے مالا مال پاکستان پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے. تو یہ کرے گا اسی وقت جب ہم اس کی قدر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس کو بنا ہے اس مقصد تک ہمیں اس دنیا پر اس کو قائم و دائم رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.